منٹ گفتگو اللہ اور اللہ دے رسول دی اور اپنے شیخ کی دیتی ہوئی توفیق دے مطابق یہ گفتگو ہوئی کرسی واز نصیحت دیاں پیار محبت دیاں یہ گلاں ہوئیاں کرسن پھر اس تو بعد نعت خوانی دا حمد اور ثنا دا جڑا سلسلہ ہے یہ اگر جاری بھی ہے علماء کرام بھی ہوندے ہیں نعت خوان حضرات بھی ہوندے ہیں یہ اپنی اپنی حاضری یہ لوایا کرسن اور ایک کوشش کیتی کرو جتنے نعت خوان حضرات ہو جتنے احباب ایک بیٹھی ہو بھی تسی اگر نعت شریف پڑھنی ہے تو وہ تسی سیدھے سیدھے طریقے نال پڑھو اگر تانوں طرز نہیں ہوندی اگر تسی گانے دی طرز تے یا کسی بھی قسم دی دنیاوی طرزاں دے مطابق تسی اپنی نعت نو پڑھ سو ساڈے ایمان نو خراب کر سو جھنجوڑ سو تو میں اس چیز دا قائل نہیں نہ ساڑے شیخ اس چیز دے قائل ہے اگر نعت شریف پیش کرنی ہے تو تسی سیدھے طریقے نال کرو جو تہاڈی خدمت ہے وہ تہاڈی سوچ تو ود کیتی کرشان اگر تسی یہ گانیاں دی تے بجانیاں دی تسی یہ لاؤ طرزاں نعت حضور دی ثنا پیش کرو تے کرو تسی انڈیا دے گانیاں دی طرزاں تے اے ساڑے ایمان دے ساڑے عقیدے دے خلاف ہے اگر نعت شریف پیش کرنی ہے حمد اور ثنا پیش کرنی ہے تو تسی خالصتاً اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے کیتی کرو اور سیدھے سادے طریقے نال کیتی کرو اگر تسی اون وچ کوئی تصنع کوئی بناوٹ کوئی نچ کوئی کود کوئی اچھل کوئی کود اے جی میں آج کل نعت خانہ فیشن بنایا ہویا ہے اللہ تعالیٰ دی انہاں نو ہدایت آوے تے اللہ تعالیٰ انہاں نو یا آپ دے کول بلا لوے تے یا انہاں نو ہدایت دے جڑے آج ساڈے مسلک نو تماشا بنایا ہویا ہے یہ روون دی گل ہے ہسن دی نہیں انہاں لوگاں ساڈے مسلک حق اہل سنت و جماعت نو انہاں لوگاں تماشا بنا چھڑے اگر کوئی مولوی ہے یہ میں تو خبریاں گلاں کردا پیا یہ میں کوئی فخر دی گل نہیں کردا پیا یہ میں ساڈے زوال دی گل کردا پیا یہ کوئی عروج دی گل نہیں زوال ساڈے تے ہے کہ اسی نعت خانہ نو 50,000 لاکھ روپیہ دے کے بلا لیں اگاں ویندے کی ہیں بھی وہ کیڑے گانے دی طرز تے کتنا سونا کلام پڑھدا اگاں کی ویکھنے ہیں بھی وہ کتنا اچھل کود کر رہے ہیں کتنا نچدا ٹپدا پیا اون دا کرو فرق ہی ہے اساں یہ نہیں کدی ویکھیا بھی سیدھے سادے طریقے نال بغیر لالچ کو بغیر ڈیمانڈ کو کیڑا نعت خانہ آیا ہے تے کیڑا اس حاضری لوائی ہے حضور دی بارگاہ وچ دوستو انہاں چیزاں دا خیال رکھنا ساڈے تے حق ہے اسی اگر کسی نو مشورہ دے بھی تے امانت مشورہ اور اگر اسی کسی نو سیدھا مشورہ نہیں دے سکتے تے اسی سچے سچے مسلمان نہیں سدا سکتے تو دوستو اللہ تعالیٰ سارے نو منن دی توفیق عطا فرماوے حضور دی غلامی وچ رکھے غلامی وچ مارے غلامی وچ اٹھاوے ساڈے مولویاں نو یہ چاہیے بھی اللہ اور اللہ دے رسول دی حق دی اور سچ دی گل کیتی جائے اے نہیں بھی اگر کسی آکھیا مولوی جی 5,000 روپیہ آپ نو ود دے دیسا ہے تے نعوذ باللہ صحابہ کرام دے خلاف بکواس شروع کر دیو تو مولوی صاحب کر دے مولوی جی 5,000 روپیہ یا 10,000 بعد لے لوے ہے تے اہل بیت اطہار نو تسی کام کرو تے صحابہ نو چاہ دیو اے بھی ساڈا ایمان عقیدہ نہیں کوئی بندہ اے آکھے بھی مولوی جی اے پیسے لے لو تو ساڈے پیر دی شان بلند کر دیو تے باقی پیراں دا تسی ذات دے وچ نفی کرو ساڈا اے ایمان عقیدہ نہیں ساڈا ایمان عقیدہ کی ہونا چاہیے ہے کہ جڑے حضور دے نال مخلص ہیں جنہاں دی حضور دے نال وابستگی سونی ہے سانو درجہ بدرجہ اس طریقے نال انہاں نو مننا چاہیے کہ ساڈا ایمان عقیدہ کی ہونا چاہیے ہے صحابہ دے بارے اہل بیت اطہار دے بارے جو حضور انہاں نو درجے اور بلندیاں عطا فرمائیں کسے دی شان دے وچ کمی بیشی لیاون والے دیا خون دے وچ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے انہاں دی شان دے وچ کمی بیشی نہیں ہو سکتی انہاں دی شان نو رد و بدل لیاون والا کوئی ہووے کیویں تے پیدا کیویں ہو سکدا ہے تے جے پیدا ہو سکدا ہے تو آپ دے باپ دا تخم نہیں او تخم حلالی نہیں
ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ, ਅਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ, ਔਲੀਆ ਕਿਰਾਮ, ਸਾਲਿਹੀਨ, ਕਾਮਿਲੀਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਤਬੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵਲਾ ਯਜ਼ੀਦੁ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨਾ ਇਲਾ ਖਿਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ हैं ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ हैं ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। तो दोस्तों ये गल्लां फकीरां कोलों लभदियां, ये गल्लां मौलवियां कोलों नहीं लभदियां। अल्लाह ताला तमाम जितने भी मुकर्रर हजरात हैं या खतीब हजरात हैं उन्हां नूं हक सुनन दी, हक समझण दी, हक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। तसन्नु और बनावट तो अल्लाह ताला परहेज अता फरमाए। अल्लाह ताला सारियां नूं हुजूर दी गुलामी विच रखे, गुलामी विच मारे, गुलामी विच उठावे। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। ये उन्हां दी मेहरबानी है कि साडे वर्गे गुनाहगारां नूं कबूल फरमा लिया, अपनी पहचान नसीब फरमा दी और सानू ये अज दा मौका, अज दी ये दोबारा सानू ये सादत अता फरमाई कि असी हजूर ख्वाजा हाफिज साहब दे कदमां दे विच बैठ के अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र अपने शेख दी मेहरबानी दे नाल कर सकीए। तो अल्लाह ताला सारे दोस्तां नूं अपने पीर खाने ते बार बार हाज़री दी ज़ौक नाल, शौक नाल हाज़री दी तौफीक अता फरमावे और अल्लाह ताला साडे कोल वो काम करवावे जिंदे ते अल्लाह ताला आप राजी, अल्लाह दा हबीब राजी और औलिया किराम राजी, साडे पीर कामिल राजी साडे ते। तो दोस्तों सारे दोस्त कोशिश कीती करो कि 17 ते बाकायदगी नाल आए करो। जेड़ा कोई पीर भाई बुजुर्ग होवे ओनू मुहब्बत नाल, ओनू प्यार नाल, उनके वास्ते आसाइश बने करो, उनके वास्ते जरिया बनया करो अपने पीर खाने दे बारगाह दे विच, अपने पीर कामिल दी बारगाह दे विच लेके आवन दा। अगर किसी पीर भाई कोल किराया नहीं, उन्हें किराया दिता करो कि तुसी भी चलो जी, तुसी भी साडे पीर खाने नाल निस्बत रखते हो ते तुसी भी चलो साडे नाल और असी हाज़री जाके तुसी भी लवाओ ते असी भी लवावीए। अज मुकाबलाबाजी होती है भी असी गए ते फलाना ना गया, यार उनकी मजबूरी तो समझी करो भी वो केड़ा मजबूर हो सी, उनके कोल किराया ना हो सी, उनके कोल तेल जोगे पैसे ना हो सी, उनके कोल सवारी ना हो सी जावन दी। और अगर कोई बुजुर्ग पीर भाई है तो उनके कोल कोई सहारा ना हो सी लेके आना, तो उन्होंने तुसी लियांदा करो। ये तुहाडी जवानी हजूर दे काम वास्ते अगर वक्त हो जावे तो इस जवानी दे क्या कहना, इस जवानी दी क्या ही बात हो जाए। ते अगर इस जवानी मुकाबलाबाजी दे विच या हसद दे विच यकीना च गुजर जावे, इस जवानी नूं की करना। ओए लोग चंगे हैं जेड़े दूसरियां दी भलाई वास्ते काम आ सके, जेड़े दूसरियां दी फलाह वास्ते काम आ सके, जेड़े दूसरियां नाल हमदर्दी बरत सके, वो लोग अच्छे हैं, वो अच्छे सदा सकते। वो लोग कतन अच्छे नहीं जिन्हां दे कोल मालो ज़र दा ज़खीरा होवे ते किसी दे कम ना आ सके, उन्हां दी रिज़्क नूं की करना। तो अल्लाह ताला सारियां नूं मनण दी तौफीक अता फरमावे।